تھوڑی کیا بات مصطفی سے میں کیا دپیاں کیا پوچھ نہیں شان سونے عربی دا پوچھنا ہے رحمان تو پوچھ تورات زبور انجیل تو پوچھ یا سونے پاک قرآن تو پوچھ سونے پاک قرآن تو پوچھ صدیق عمر عثمان غنی یا علی حیدر شیر مردان تو پوچھ یا اڑدے ہوئے سجھ تو پوچھ یا کیویں ٹوٹیا چن آسمان تو پوچھ ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا آئین ہیتے غین کہیں نہیں دکھ ڈھیرن تے چین کہیں نہیں اس بندے کو بھی پتھر سمجھی جن دل وچ حسین کہیں نہیں حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفت دجا بجمالہ قرآن با اخلاقش گواہ حسنت جمیع خصالہ صدقاً یقیناً راسخاً صلو علیہ وآلہ سارے مل کے پڑھو اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بلاوے سارے بیٹا منہ میٹھا کرو سمجھا بیٹھائی فاتحہ پڑھنا ہے بیٹھائی میں کوئی مریض آئی عادت کرنا ہے بیٹی خوش سی کے پڑھو اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ کرے تیرے ہاتھ حضور دے رو دے کو لگے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مدینے دماہی صلی اللہ ارشاد راہی صلی اللہ محبوب الہی صلی اللہ مدنی موہن آمناند چن شیری بدن شاہ زمن خوشبو بدن اتری چمن اتھوی وطن صلی اللہ ایویں ہاتھ لہرا کے صلی اللہ صلی بیٹ سوترے والے پڑھ دے بیٹھن تو زادارے چپ کی دی بیٹھے ہوئے صلی اللہ 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 شرافت امانت صداقت ہون لبائے کا لئی جوڑے ان میرے نال صداقت امانت دیانت فصاحت بلاغت صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرشاں تے آئے رنگ تھے سوائے اجڑے وسائے چن بھن دکھائے جت کھڑ علائے سجھ کو ولائے چادر وچھائے دشمن سڑائے سینے چلائے کلمہ پڑھائے جنت وڈائے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پچھلے اگلے سارے ایک دو مولوی دیوارے دے سہارے دے لگے کھڑے نا صلی اللہ صلی اللہ ہون والے ویندے ہی پہن صلی اللہ صلی اللہ 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 اللہم صلی اللہ سیدنا و سندنا و مأوانا و ملجعنا محمد و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق یا رسول اللہ
وسلم مکے دا شہر شہر دا ایک ڈیرہ ہے اون ڈیرے دا جڑا وڈیرا ہے اترائے اٹھ ذبح کی تھی بیٹھے خوش تھیا بیٹھے کئیوں دے کنے پوچھے ہاں میں تو لوگیں کنے کھاوانا لا آج اٹھ ذبح تھی دے پن اٹے ملی دے پن ککر کھاپ دے پن خیر تہے وہ ایک گال لئیے وہ کہ وہ تو آپ کو پتہ کہے نہیں انہاں کہ کو انہاں کہ تو آپ کو پتہ ہی کہے نہیں انہاں کہ کو وہ کہ معاذ اللہ محمد ابتر تھی گے انہوں علماء میرا ساتھ دے سن پڑھے ہوئے ہو سن کے ساتھ دے سن نہ تو میں کو نہو کرنا ورنہ بے کب رٹی ہوئی پوری نامی رہے ہاں میں اللہ دی اللہ دان اللہ دینا دی گردان ہی جان گا لیکن میں فریدن دے مول کے چاہیا بیٹھا جڑے خواجہ فرید کنے ایک مولوی آیا تو چھلیدہ نہ ہا خواجہ صاحب میں مولوی بن گیا تقریر کی میں کر رہا فرمایا وانجے وانج وہ کہ میں کچھ سو کی میں کر رہا فرمایا اچھا میں ڈا کیا منے سے جی سے منے سا فرمایا کینچی نہ بنی سوئی بنی کیا بات ہے بالا بیٹھے ہی کہنا کینچی نہ بنی سوئی بنی وہ کہتے میں جرا مولوی ہاں میں کو کینچی یا سوئی چا بڑھائے ہوئے فرمایا ایسا صوفے دی گال تو کو سمجھ نہیں آدھی بنیوں تک کٹے بنیوں کہتے کی میں فرمایا کینچی نہ بنی نبی دے ممبر تے بے کہ سوئی بنی سوئی دا کام ہوندے جوڑنا کینچی دا کام ہوندے کپڑا نبی دی امت کو کپی نہ نبی دی امت کو جوڑی سونا سن سو تو اگلے سال دی ڈیٹ آج دیتی ویسوں نہیں دا والا تو اگو مولوی درے تو تھا کو مجمع درے ہاں میں راندے تو صحیح نہیں ویدر راندے صحیح نہیں سے میں آدھا کیا بیٹھا وہ آدھا بیٹھے وہ تو اگو پتہ کہے نہیں کافرو انہیں کہ کوئی نہ انہیں کہ ماد اللہ محمد ابتر تھی گئے تے ابتر اوکو آدھن میرا بچڑا جنہیں انتقال دے بعد انہی پاک دا وارث نہ ہوئے حضرت ابراہیم دا انتقال تھے 18 مہینے عمر ہی صحابہ کرام روندے پہ آن تے کمینہ اٹھ ذبح کرا کے دے لوگے کو کھویندہ بیٹا کہ محمد ابتر تھی گے ایڈو ای چبلی ماری ہے اڈو حضور دا یار ویندہ پیا یار توڑے ہیں نا مگر توڑے تے میرے کھویلو چٹیلو مریلو ہیں جڑا نبی دا یار ہے وہ غار وچ بھی نال حاج مدار چی نال جی ہاتھ ہومن تا مولانا چاہو چاہ ضروری تا نہیں بھئی حلوے کھامن ویلے چوینن حلوے آلے دے صدقے بھی چوینن ورنہ توڑے میرے جے کئی گھڑیاں ودے وچینن آل فرید دے وچ میں خود ڈٹھا ہویا ہے میں آدھا کیا پیاں بعد یار ہاں نبی دا آنکھ وچوں نیر نکلن دل وچ آدھے نبی دا بیٹا ٹور بنجے تے چبلا مارے محمد ابتر تھی گئے تے تھی نہیں سکتا سیدنا صدیق اکبر پاک حضور دے گھر گئے دروازہ گھڑ گئے نے اندر داخل تھے اما خدیجہ پاک اٹھے صدیق روندہ بدے نبی فرمائے دن میرا یارہ روندہ کیوں ہے سیاں بلا کی گال ہے پوتر تواڈا دنیا تو پردہ کر گئے دیکھ کافر چھکوں ودے مرے نے روندے بدے از میں برداشت نہیں کر سکتا صحیح پتہ ہے ابو جل کیا دے نبی فرمائے دن کیا دے صحیح ہو آدے نبی ماد اللہ اب تر تھی گے نبی صدیق کو سینے نال لائے فرمایا تو گھر جول میں جانا میرا رب جانے بس میں تھوڑی تمہید بدنی ہے تھوڑی توجہ بن گئی ہے اللہ اللہ خیر صلاح میں کیا دا پیا نبی دروازہ بند کی دے مسلح تے بیٹھے سردار صاحب تو گھن کے سارے سنا ہے میرے نبی میں آسمان پر بیٹھے اللہ پوتر دے میں تو دھیری دے میں تو چار پکا دھیری نیچے نہیں الحمدللہ ترائے پوتر دیتے نہیں تریے گھن گھتے نہیں میں وقت بھی راضی ہوں لیکن اللہ سیاں اے اب تر دیتانے جو دیدہ پہ میرے یار برداشت نہ کرے سن چاہوا قرآن میں سر پہ رکھ کے پڑھتا ہوں قرآن دی قسم نبی زمین تے بولے رب عرش بری شاباش شاباش میں کو امید ہے تو سب بولے سو جی مہربانی اللہ تیری حیاتی کرے نبی زمین سے بولے حافظ صاحب کا لبائے کا لیا نبی زمین سے بولے رب عرش بری تے بولے اللہ پاک نے اے
ایسی سورت نازل کی دیئے جڑی قرآن دی سب تو چھوٹی سورت ہے مگر شان دا اتنا ہے کہ سبحان اللہ ترائے ایتائیں ہر آیت ریت مک دیئے کیونکہ لتھی جو رحمت اللہ العالمین پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے پہلی آیت دے حرف ویڈا دوسری آیت دے حرف ویڈا تیسری آیت دے حرف ویڈا نا جماڈا وی جماڈا تری تے قرآن دے سپارے کتنا شاباش 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 سبحان اللہ صحیح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اے وہ سورت ہے کوئی بے اولاد 100 دفعہ پڑھ کے اول آخر ترے مرتبہ درود شریف پڑھ کے پھوکا پانی کو دے کے روزہ رکھ کے افطاری ہی پانی نال کر رہے اللہ کوثر دے صدقے ان کو دھی بھی دے دے پتر بھی دے توجہ ہے کہ کوئی نہ میرے کے بلا دیس ہے بھائی مہربانی سرکار بالکل سونا بیٹے سن دے ہوئے میں توڑا شکریہ ادا کرنا نعرے میں آپ لوا گھنسا تو سا ہاتھ ہولا رکھا ہے سنن دا معیار ودا نہ روزانہ بیڑیاں آنے نہ روزانہ ملاح آنے نہ روزانہ پتن بندر زندگی دا کوئی پتہ کہنے ایمان ڈال پہ یادا میڈا کوئی قبلہ قدیہ تھیوے علامہ ایا سیدی صاحب فون چکرن تا میں چوڑا تھی ونیا میڈا کوئی قدیہ تھیوے سردار بچڑا ادب نال میرے ملتان پہنچ ونے صحیح توڑا قدیہ تھی میں تذیت کرنا میں خوش تھی ماں کوئی نبی دا قدیہ جو تھے تذیت اتو آئی ہے اتو آواز یہ عرب دا ججا نبیان دی لجا غریبان دا کجا کعبے دا حجا امت دی لجا او محجبینا این الیقینا صادق تے امینا او جند جیویں رحمت للعالمین رب دا جج جو ہیں نبیان دی لج جو ہیں غریبان دا کج جو ہیں کعبے دا حج بھی ہیں امت دی لج بھی ہیں او میرا یارا نبی احمد مختیارا امت دا سالارا نہ گھبرا اے ابو جہل جو چبلیاں بیٹھا مریں دے کہ نبی اب تر تھی گے تو نہ بول ہون میں بلدی دے ساں اللہ فرما میں اللہ ہوں ویلے سورت نازل کی تھی انہا آتینا کل کوثر فصل لربک ونہر ان شانئک هو الابتر سبحان اللہ ہائے ہائے سبحان اللہ او چھوٹے چھوٹے کاریوں آنکھوں سبحان اللہ فصل لربک ونہر ان شانئک هو الابتر اور ترجمہ میں کر رہا تھا کیندہ کر رہا ہوں میرے سامنے تبیان القرآن دا ترجمہ بھی ہے غلام رسول سعیدی رحمت اللہ علیہ دا اور میاں ترجمہ میرے کنے ہیں سیاہ القرآن دا بھی ہے جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ دا لیکن میں ترجمہ کرے نہ تیرے سوہنے چہرے دی قسمیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دا اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر ایدہ مانا بندے محبوبہ اساتے کو خیر کثیرہ عطا فرمایا ہے کیا بات ہے جنہ حد چاہتے میں راضیاں جنہ نہیں چاہتا میں ولوی راضیاں میں خیر دی توقع رکھ دا اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر محبوب اساتے کو خیر کثیرہ عطا فرمائے اور خیر کثیرہ تو کی میں پڑھا مثلا میں تو ونجن پوا یا صاحب میں کو کنڈھڑی پیسے بھی چڑھے میں او میں کمیاں مہربانی کر او تے ساؤں ڈالے کو بھی دے منے تے لنگر آلے کو بھی دے منے تے تمبو آلے کو بھی دے منے اے اکسی مولی صاحبہ جل جل میں ان واسطے بھی رکھی بیٹھا لیکن اللہ فرمے دے او محبوبہ اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر نہ گھبرات توحید میری ہے رسالت
پڑھ لینا ہویا دیکھو کتھا بیٹھے دیکھو میڈے ہوتے اتبار گئے اللہ بائے نانی لگے گا بیٹھا نہ رہے اور کہیں کو ہکو دھیا نہ سمجھا کرو خیر کثیرہ عطا چکیتا ہے وہ میرا نبی آپ بالکل نہ گھبرا باقی رہ گئی گالی بھی تائیکو میں بلدی آپ دیسا تو بالکل نہ گھبرا انہا آتائنا کل کوثر محبوب ساتھ کو خیر کثیرہ عطا کیتا ہے فصلی لربک ونہر تو نماز بھی میں پڑھدا رہے تے قربانی بھی کرے دار اگر راجان پورا لے کو کیا پتہ قرآن کیا ہے مایا دا جتنا تو سا چاس جمعے دے بیٹے میں سبحان یہ ایسا پڑھوں جو ناوالی دے بیٹھو اڈا کیڑا قصور ہے انہا آتائنا کل کوثر محبوب صدے کو خیر کثیرہ عطا فرمائے فصلی لربک ونہر تو نماز بھی پڑھدا رہے قربانی بھی کرے دا رہے اور سنیو بڑا ہاتھ ہر ویسی وہ کمینے آکھا سیدی ہون بندے چیک کر ویل بادن سٹیے بلیدن کے کہنا انہا آتائنا کل کوثر اے محبوب صدے کو خیر کثیرہ عطا فرمائے فصلی لربک ونہر تو نمازی میں پڑھدا رہے قربانی کرے دا رہے ان شانئک ھوال ابتر میں آپ پیا آدھا تیرے سارے دشمن ابتر ابو جہل ابتر ابو لہب ابتر سارے منکر ابتر سارے گستاخ ابتر اے سارے ابتر تو نبی دا افسر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق ہاتھ بلند کر کے لبیک لبیک جی 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 میں صدقے بس انہیں ادھا سب میں نعرہ لایا جوڑ میں دے بل میں بھولی ویسا محبوبہ اساتے کو خیر کثیرہ عطا فرمایا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک او محبوبہ تیرے سارے دشمن ابتر تے تو ہے نبیان دا افسر رسولان دا دل پر توجہ ہے کہ کوئی نہ سارے بھی توجہ ہے کہ کوئی نہ اتھائی میرا کوٹ مٹھن دا گھوٹ بول پے آئے او جڑا بولے دا ساما آئے تو ہے رسولیں دا دل پر ایک دفعہ بولو رسولیں دا رسولیں دا رسولیں دا رسولیں دا حضور قاری خورشید احمد رضا تو گھن کے ہر حلالی تک آؤ بسم اللہ آج دا میری ڈیوٹی ہے استقبال کرنے
کالا تری وانگو منہ بے دبان دے یاری میں نہ کرو عزت اللہ دے ہاتھ ہے یختص برحمتہ من یشاء بھائی جاتے اللہ فرمائے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء بھائی جاتے حافظ اللہ فرمائے وتعز من تشاء وتذل من تشاء یہ تشاء دے اوتے ایک بھی آیت ہے آؤ بسم اللہ جناب بسم اللہ آؤ تشریف کے لفظ ہے بسم اللہ میں سنان کی دے دعا ہوں میں کڑے شرفتی کاٹے رشید صحیح نہیں بیٹھے نہ پیچھو میں تقریر اور نمی سمی شروع کریں جی میں ڈاکٹر سے بسم اللہ میں یہاں کے پیچھو کرنٹ کیوں آندا پہ ساڑھے بچپن دے دوست ہے بیٹھے کیا بات ہے انہا تو ہیں رسول دا دل تو بولے سو گئے نا رسول دا دل بر ہی واسطے کوٹ مٹھن دا گھوٹا دے بن دل بر سبحان اللہ سبحان اللہ اور جی جائیے سکے سڑے مولوی داد کہنا دے سنی او دے سنی جڑے فریدین بن دل بر شکل جہان آیا ہر صورت عین عیان آیا کتے آدم تے کتے شیش نبی کتے نوح کتے طوفان آیا کتے یحییٰ تے کتے زکریا کتے موسیٰ بن عمران آیا کتے عیسیٰ تے الیاس نبی داؤد کتے سلمان آیا ابو بکر عمر عثمان کتا اسداللہ کت ذیشان کتا کتے حسن حسین شہید تھے کتے مرشد فخر جہان آیا کتے احمد شاہ رسول آدھا محبوب سب مقبول آدھا استاد نفوسہ قول آدھا سلطانہ سر سلطان آیا تنزیل کتا ہمیشہ بھی تحت رکھی بیٹے تو شہر بن سے تنزیل کتا جبریل کتا تورات زبور انجیل کتا آیات کتا ترتیل کتا حق باطل دا فرقان آیا خاموش فرید اسرار کنو چپ بےہودہ گفتار کنو نا غافل تھی غفار کنو ایہو لارے بھی فرمان آیا سبحان اللہ اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر اساتے کو خیر کثیرہ عطا فرمائے خیر کثیرہ عطا فرمائے اور خیر کثیرہ کو میں جتنا کھولا مر کھپ ویساں مگر کوثر دا معنی ہی پورا نہ کدا قرآن دی قسم ہے میرے نبی دی آمد کرنے پہلے جتنا رسول آئے سب شان والے نبی آئے ادا گودا سارے شان والے یقین فرماؤ نبی کو موجزے ملے او بھی حق تے نبی بھی تقریر توفائی میں قبول کر گلا ہے کیا بات ہے تمہاری تقریر توفائی میں لبائک علیہ ہوئے قبول کر گلا جتنے جماعت آل سنت نوکر بیٹھے ہوئے تو سبھی قبول کر گلا میں آدھا کیا پیاں اللہ فرمائے دے اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر محبوب اساتے کو خیر کثیرہ عطا فرمائے میرے نبی دی آمد تو پہلے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی شان والے سارے نبی دے موجزے پر حق مگر یاد رکھائے میرا او نبی ہے سارے نبی آئے تشریف پھل گئے انہاں دے موجزے بھی نال انہاں دے چلے گئے نہیں میں کو مزہ نہیں آیا چلو میں مزہ گھندا پہلے بلا تاڑو مزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا آسا ہون بھی مصر دے عجائب گھر چلا تھے مگر وہ کو چاہو نانگ کہنا بنے سے پاڑی واہبہ تو صدقے ساتھ پاڑے آمن دا بڑا شکریہ کئی بندے صدارت چے آکے بہنین پتہ لگ دے بھئی یہ پریشان یا مولوی غلط بیٹھا پڑا اے تو سب بڑی سونی دادری تھی میں توڑا شکریہ ادا کرنا قرآن دی قسم ہے ہووے مرغابی کہ تار نہ سکے مرغابی نہیں ہووے مچھی تے پانی نال نفرت کر رہے مچھی نہیں ہووے مقناطیس تے لوہے کو چمڑے نہ او مقناطیس ہی نہیں
शाबाश सुभान अल्लाह। मैं तकरीर तोहफा के तोहफा इने नहीं घिनीदा, तू झोली फैला मैं तेको तोहफा देवा। ओए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम भी हक, मौजूदे भी हक, मगर आसा अज लाथे दिया हुन ना ता ओ नाग बन दे। क्या बात है। और कुरान दी कसम है मैं तेको सही दसा, बड़े सोने सोने लोग तशरीफ फरमा ही वे। ओए सैयदना साले अलैहिस्सलाम पहाड़ी जो क्या कढ़ा नाची शाबाश क्या कढ़ा, क्या बात है क्या कढ़ा। ओ पहाड़ होड़ भी है मगर डाची नहीं निकलती। क्यों? वो जड़ी अंगेल है ना डाची कढ़ाना ली वो तशरीफ घेन नहीं। वो आशा चामाड़ा ला वो भी तशरीफ घेन गया। चावा कुरान मेरे सर ते रख, मेरे नबी दे तुआडे नबी दे अज भी 5 मौजूदे जिंदा है। हाय हाय हाय। जेदा भेजा होवे मेरे नाल गाल करे, जेदा दिमाग होवे मेरे नाल गाल करे, जेदे फेफड़े काम कर रहे ना ओ गाल करे। नबी दी शान च मुंह नहीं बनी ना, मुंह सोहा करी दे। क्या बात है सुभान अल्लाह जी। ताकू तकरीर नेंद्र विच भी याद आवे वाल साडे आमन दा फायदा है। पेट सोखरे वालिया पैसे हाथ च रख के सुभान अल्लाह ना आख बेटा, दिल नाल सुभान अल्लाह आख। मैं आदा क्या बैठा, मैं तो देखो सारी याद पुत्र, मैं आदा क्या पिया 5 मोड़ से जिंदा। मैं राजनपुर च पढ़दा पिया जितना ही वे, भावे इत्थों वाले भावे इत्थों वाले भावे इत्थों वाले। गाल गलत होवे मैं जमात अहले सुन्नत दा रुकन भी हां, बल्कि इन्हां लोगां ने मेरे को डबी दंदा नायब अमीर भी बनाया होया है। मैं इन्हें को अक्सर मेरे को कोई को जाके तो सब ना वकालत करा है। मैं गाल करे दा पिया 5 मोड़ से मेरे नबी दे मेरा प्यारा बेटा जिंदा है। होने हैं होने हैं यार होने हैं ए बरे के भी नहीं उदई होने हैं। आख जाफर कुरैशी केड़े पहला मौजूदा मैं दसेंदा पिया। राजनपुर शहर च कोई ईसाई रंदा होवे ता उदे कने इंजील घिन, मैं मुल्तान दे ईसाई कने इंजील घिनदा। कश्मीर वाला कोई बैठा होवे ता उथों दे ईसाई कने इंजील घिने। कोई अमेरिका लंदन वाला होवे ता उन्हें कने इंजील घिने। उस साया इंजीला चाओ 20-25 हर कहीं दे बाब भी अलैदा, चैप्टर अलैदा। ताड़ी क्या बात है, वर्के अलैदा, नुक्ते अलैदा, शद्दा मद्दा अलैदा। और तुआडा इंजीला सारियां मुख्तलिफ हैं। साढ़े भावे 73 फिरके हैं, मैं 73 फिरके दे घरे विचों कुरान चाहना। शद भी हिक्का है, मद भी हिक्का है, जबर भी हिक्का। सुभान अल्लाह। हाय जेड़े नहीं बोले मेरा ख्याल है पता नहीं मैं हुन आधा कुछ कहने नहीं वाला बोलना चाहिए। हाँ शद भी जी मेहरबानी सारे शद भी हिक्का है। साईं डिस्टर्ब ना करो मेरे को। शद भी हिक्का है, मद भी हिक्का है, जबर भी हिक्का है, शेर भी हिक्का है, पेश भी हिक्का है। उनकी वजह क्या है? इन्ना आतैना कल कौसर। वाह वाह वाह। सर मैं तो को सही भी आदा कोई लड़का एमए इंग्लिश बैठा होवे मैं उदे कड़े एक समरी सुनदा मैं को सुनवावे। हमें बीजेडीयू में जो पढ़िया हो जाए, हमें पंजाब कॉलेज में पढ़िया हो जाए। सही खुशी सही तवज्जो है आपकी। मैं चाहता बैठा, मैं चैलेंज बैठा देना। जिंदा मौजूदा पहला सुना नहीं तो हाथ ठरे होन तो बुक्के ही ठर मैं तो फेफड़े ही ठरे सा, मैं तो जिगर ही ठरे सा। जड़े वेले इथो वेसो अल्लाह दे फजल नाल आख सो नबी नबी है नबी नबी है। क्या बात है। 1 2 3 4 जिने बंदे हाथ चाहते हैं इथा कोई एमए इंग्लिश बैठा होवे सर में को सटेन से सुनावे गलत सुनाए सी, मैं को एक्टे भाई सुनावे, मैं को पैसे भाई सुनावे, मैं को टेंस सुनावे गलत सुनवे सी। भावे एमए इंग्लिश एक पोएम लिख के दिखावे उन्हें सफेद लगे गलती ना होवे मैं गर्दन कटवा दे सा। मैं को चार्ली चैपलन का मजमून सुनावे गलत सुनवे सी। क्यों? ओए अंग्रेजी दे लफ्ज सीने में नहीं रहंदे। कहे 16 साल लाइन 20 लाख रुपया पीऊ दा लाई ते एक 4 लाइन नहीं भी सुना सकदा। मैं ही मदरसे दे एक हाफिज को उठे ना स्टेज ते खड़े ना उम्र 11 साल है ते को 30 सिपाही
बछड़े जी नहीं बछड़े जीवन तेरे तशरीफ रख थक में से मेरा भीरा अल्लाह तेरी हयाती करे मैं सदके इश्क बैठा बोले गई किताबत इश्क नाल आंदी है वर्तियां तब्दील करन नाल नहीं आंदी जी कुरान दी कसम है मैं इश्क हां अज़ल किनू अज़ल दी इब्तिदा ही मी ए कदरदान जान दे मैं कौन हां ते क्या ही मी सुभान अल्लाह सर सुभान अल्लाह तुसा सोना पे बोले दे आवे खोल के बोला करो खोल के बोला करो इन्ना कड़े क्या डरने जड़े आधा घंटा पग बधी रख दे मैं इश्क हां अज़ल किनू अज़ल दी इब्तिदा ही मी ए कदरदान जान दे मैं कौन हां ते क्या ही मी मैं अहले दिल दी तार हां मैं हुस्न दा वकार हां मैं अहले दिल दे नाल हां मैं आर हां मैं पार हां ओए कदा दे नाल खेड़दा कदा दा शह सवार हां मैं आप अपनी मर्जियां दा आप मुख्तियार हां कदही तार ते चढ़ के आप झूठदा ही नहीं ए कदरदान जान दे मैं कौन हां ते क्या ही मी सुखनवर लोग बैठे हुए थे जी मैं क्या दबिया मैं कदरदान जान दे मैं कौन हां ते क्या ही मी के कदरदान जान दे पहला मोर्चा है मेरे नबी दा सारे जाफर कुरैशी बनो ना पहला मोर्चा क्या है पहला मोर्चा क्या है कुरान जड़ा ना बदलावे सी आखो जाफर कुरैशी दूसरा मोर्चा इधर छलींदा नहीं भी पिया कुर्सी दा ठीक है कुछ कंडे तक है नहीं कंडे नहीं भी जोश है हाय हाय मैं डिठे बाबा रिजवान जो सेंचुरी बनाई है बंदा जो इनमें बैठा बेंच के सामने पियाला चाहला पिया इनमें उठा जो है चाह कित आप कित क्या है रिजवान सेंचुरी बनाई है रिजवान दे बल्ले ते नचदे ही नबी दे देकर क्यों नहीं भी बोलेगा पहला मोर्चा मेरे नबी दा कुरान आखो जाफर कुरैशी दूसरा मोर्चा आज इजाज सईदी साहब सुचेंदा बैठे अगले साल खुली जाके जलसा करवे सा इड्डे बंदेन इड्डे बंदेन इड्डे बंदेन इड्डे बंदेन चावा कुरान मेरे सिर ते रख मैदान अरफात मेरा नबी हज करनगे 1.25 लाख दा मजमा नबी सोचे आज 1.25 लाख है बल 1.25 करोड़ ही थी सी ते मैदान अरफात रहमना लाजमी हज दा रुको ने कुर्सी से मेरे नबी ने हद चाहते अल्लाह मैदान हिक मेरे उम्मती थके होए आसन ए आज 1.25 लाख दा नीमा दा पिया बल 1.25 करोड़ ही आसी मेरे उम्मते को रुलना ना पवे कुरान दी कसम तुसा पिंडाल बधे देवे तुसा घरे जा आबादियां बधे देवे तुसा जलसा गाह तब्दील करने में रास्ते वजह कने जले 1.25 लाख हा मैदान अरफात वल भी फुल हा ई फेरी 35 लाख हा मैदान वल भी फुल हा वजह क्या है इन्ना आतैना कल कौसर माशाअल्लाह हबीबुल्लाह सादकी बोला कर अल्लाह रंग लावी मैं आधा क्या पिया पहला मोर्चा मेरे नबी दा दूसरा मोर्चा दूसरा मोर्चा दूसरा मोर्चा दूसरा मोर्चा आना साथ कशबो सटन दा क्या फायदा कोई चक्के दे अपनी नहीं मिली पहला मोर्चा कहना है दूसरा मोर्चा है जी मैदान अरफात याद पुत्र अल्लाह तेरी हयाती रखे तेरी खिदमत अल्लाह कबूल करे तीसरा मोर्चा मेरे नबी दा मुज़दलिफा हजूर तुसा सोना बेटे सुनते हुए शुरू करने मुज़दलिफा जिथा सारे अमीर गरीब रात गुजरे दिन तंबू दे तले ना बेटा तुझा अल्लाह करे हज करन वञो छतरी दे तले ना अमीर गरीब उठाई साडी जद वेले उठाई पहने वड्डे वेले उठाई पत्थर पे होने निके निके चेनन बन के शैतान को मरे दे 50 तो ला के 70 पत्थर हर हाजी चेंदे इत्था तक खूह खुटवे ने ते उठा भी सऊदी अरब वाले कोई दम पर पत्थरे दे नहीं सट वेंदे